Hello guys, so nag-vlog ko ron kaya Hello nagluto. guys, napalita wala na palitan guys. Sama niya mag-display ko eh. Nagluto meg kuan. Saan eh? Saan siya? Nag-isa meg for paksiw. So habang itong ginauna na to ang garlic, no? Nahugas og baso si Ma'am Kat. Diningana lang kakusugan tubig. So, gihalo na ni Ma'am Kring ang onions. Duty din, ha? So, ibutan ni Ma'am Kring ang lechon, guys. Kaya si Ma'am Kring. Ano man? Ga-vlog ka, Kim? Ano man? Hi guys! Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. So, masama to siya, guys. Don't what? Kaya ko Ma'am Kring. Kaya ko Ma'am Kring. Ang giuli ka na yung uno. Mekus lang natin mag golden brown. Yeah. Ang golden brown mga guys. Ay, golden na siya daan. Atik-atik lang siya guys. So, gibot ka na guys there sa si Ma'am Kring. Wala na po na ito nabantayan. Kaya gisugo ko palong sa gripo. So, oyster sauce niya guys. Karoon nga nag-prepare na si Ma'am Kring og toyo. Hala, sa toya? So, yung ato lang kadagan nga amount sa toyo. And mekus. Megus sabot. Mekus. Ayan. Ano siya? Batangan na ito, ha? What? Mang Tomas. Batangan na ito si Mang Tomas dyan. Tapuan. Top. Lalo ang bukong jati. Mang Tomas. One And down. dua ka Mang Tomas. Alang ba ba? Ay, batangan tubig. Mekus. Ngayon na siya kalamit guys. Yan. Ngayon na siya kalamit guys. Ay sorry. Namali. Switch cam guys. Ito nga camera guys. Namali guys, namali. Okay guys, next na to guys kay Magic Syrups. Sila ka Magic Syrups, isa lang. You more than life, I miss you more than life. Damn, so yummy. So yummy na kayo na guys. Canon check, canon check. Canon check. Wala pa. Wala pa siya nagbukal. Wala. Ha? Wala. Really? Dagan manggod. Ay, kaya na. Yummy. Saan yung oras doon? Oras na 10:30 na di ay? Okay guys, paminta na tayo guys. Sayang at dapat ka taning durog. Dapat katong crush pero dahon lang yung meron eh.
side. Wait. We will miss you, Ma'am Jessica. So, luto na guys. What's your favorite color, Ma'am? Pick na pick. Wow. Ang favorite color. Yummy! Uy, lambing sauce. So, muna na guys. Ano ang giluto ni Ma'am Crane. Signing handaan para sa bawi ko na daw sa separation. Go. Kana, separation dia na po ang partial. Pag ano, 17 ay nako sa salary ko na po 18 ay pero nako ba yung 88 ko. Gutom na kayo guys. Kining na pa gutom guys. Picture ko daw guys. Tuma na kayo. The Mona Lisa, I can hear your voice in the streets and the trees. Missed out on these spaces. Of all the things that keep so crazy. I'm missing all I wanted was apologies and all of you did. I'm trying to you down, and you can't think of anyone. Yeah. Mona Lisa, Mona Lisa. I know you like your space and distance. Apologies and all of you did. Heavenly Father, we thank you for the gift of Jessica in our workplace. Thank you for her dedication, kindness, and the good memories we shared. As she begins a new journey, may you bless her with success, joy, and peace. Guide her steps and surround her with your protection and love. We also ask you to bless the food we are about to share. May it give us strength and nourishment, and may this gathering remind us the value of friendship and gratitude. Bless our time together, Lord. Message naman please. As a message, as a manager. As a manager. Message. On behalf of Ben. Thank you. Ilang years ka ni G? 10 years. You know, nalalagay ka na tamang sa buwan. Talagang branch. Siyempre, salamat kayo sa pag-arrange sa mga staff room. Thank you guys sa ibang kuanchi. Friendship and sa mga lulod. Sila narami diri permit. Pwede na ako one-shot away rami nimo. Oh, balik ako diri gyapon po. Dagan ni kami tulong. Dito nagapa-spend bomb dito. Message na po dito ang Ma'am Kankan. Isa-isa ka ni guys. Officers lang. Para kay Ma'am Jessica. Masa ma-miss ka na ako. Para sa tingin sa tanan. Sige na, go. Message ni Ma'am G. Mura mo kong MC din. Para tumawagin na ako. Guys, sa tanan, wala nakabuild ko. Kanapit ang workmates, lahat na diri sa pen bank bahay. Even before ng mga pen bankers, ibigin sila nga lahat na ang vibes diri sa pen bank na mga misunderstandings ginagawa pero maano na din nato ba? Ano ka mura tag nagsumo sa away? Nga na ba? Kayo. Kung ba dyan mo kung hawa, kung ba sighting nga. Mas na rin yan, mixed emotion siya. Grabe ginagawa ba sa akong heart na special. That's all. Thank you.